AudioJungle. 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 Allo pople, this is a corto version, solo con la text. If you vuole comprendere why e come fa my linguistic acrobatie, you shall vi la video 2A, la completa version. O better, to comprenderlo, starte con la video 1A. Cuando tenía 15 años, yo hice mi primer viaje internacional. Fui a dedo a Uruguai, Argentina e Chile. A Argentina, como também o Chile, tem zonas climáticas super contrastantes. No norte, no Chaco, é super quente, mas no sul, na Patagônia, as praias não são tão quentinhas e boas para nadar. Die Argentinier glauben, dass sie was Besseres sind. And the worst is they really are, at least when you compare with other Latin American lands. Ils ont un haut niveau éducationnel, sin duda más alto que el americano, de cualquier forma, y una calidad de vida más alta que Arabia Saudita, por exemplo. Bessere Bildung und Gesundheit. O que eles ainda não aprenderam é como evitar a crise. Ihr Problem ist vermutlich, dass sie vor 100 Jahren zu den reichsten Ländern der Welt gehörten, über die erste Welt. They had already one of the most famous opera houses of the world, they had a subway system, etc. Et maintenant, ils appartiennent au premier monde bas, mais ils continuent à se comporter comme s'ils appartenaient au premier monde haut. Claro que en ese caso surge un cierto conflicto entre el mundo idealizado y el mundo real. Argentina tiene la más gran densidad de psicoterapeutas del mundo. E a tendência nesse caso é se endividar para manter o nível de vida que eles já tiveram. Naja, es existieren einige Länder in Europa, die in derselben Situation sind. Also ja. Wenn man sich die Korruptionstabelle von Transparency International anschaut, sieht man klar, dass je reicher das Land, desto weniger Korruption. So the Scandinavian nations are the least corrupt, the maxi corrupt are poor African nations and some Asian lands too. Mais j'ai pris la peine de vérifier quels sont les pays maxi corrupts et les moins corrupts par rapport à son revenu par habitant. Brasil no es ni bueno ni malo en relación a la propia renta per cápita. Los países más corruptos en ese sentido son 4 países de la ex Unión Soviética, Rusia, Bielorrusia y los otros, y Argentina. Many people will say, oh yeah, of course, Latin America, always them. Mas os 3 países com melhor índice de corrupção, comparando com a renda per capita, estão no hemisfério sul. Ich weiß nicht mehr in welcher Reihenfolge. New Zealand and 2 neighbors of Argentina, Chili et Uruguay. À mon avis, parmi les 4 villes avec la maxi vibrante vie nocturne du monde, une commence avec M, Madrid, et 3 avec B, Berlin, Barcelona et Buenos Aires. Buenos Aires est une ville fantastique avec beaucoup de charme. É a Paris do Hemisphäre Sul. In ganz Lateinamerika sind die Argentinier als arrogant bekannt. When an Argentinian wants to commit suicide, he jumps from their own ego. Quelques Argentins appellent les Brasiliens de los monos, les singes. Eso no es un problema para los brasileros. Cuando brasileros se encuentran, ellos muchas veces dicen, oi macacada! Olá, horda de monos! Uma vez eu falei com um argentino de Rosário e ele disse que não são os argentinos que são arrogantes, e sim os porteños, os habitantes de Buenos Aires. Aber auch das ist ein Klischee. Imagine that over 10 million people of the same city have all the same characteristic, the arrogance.
Alors, le mot normal dans l'espagnol argentin devrait être traduit aux autres langues comme arrogant ou quoi. Un ser humano puede ser descendiente de europeo, escritor, le gusta la lingüística, le agrada la idea de reformas ortográficas que faciliten la escrita, él se interesa por otros países, por la política, tiende más a la izquierda que a la derecha, más no mucho, le gustan los animales, mismo que coma carne, a él le gusta comidas picantes, el vino blanco, música barroca, música africana, mujeres rubias, le gusta el cine e tá on Argentina, né? Ele é um argentino. Um outro ser humano é descendente de japonês, engenheiro, ele se interessa por carro, prefere que a ortografia fique sempre igual, não gosta de viajar, ele não se interessa por política e sim por física, e claramente de direita, não se interessa por animais, mas é vegetariano, gosta de comida agridoce, cerveja, técnico, morenas e de artes plásticas. E ex-brasiliana. So I have 16 common characteristics with the first person and one difference, the nationality. Avec le deuxième, c'est tout le contraire. Nada em comum, exceto la nacionalidade. Claro que eu me entenderia muito melhor com o argentino, com o qual eu tenho tanta coisa em comum. Die Nationalität ist nur eine von Dutzenden, Hunderten Eigenschaften, die ich mit anderen Lebewesen teile oder nicht teile. And it will always depend on the situation. Si je suis dans un bar, je vais préférer l'écrivain argentin. Si estoy en un coche roto, voy a preferir estar con el ingeniero brasileiro. Nicht weil er brasiliano ist, sondern weil er Ingenieur ist. E nem sempre a igualdade é decisiva. Wenn ich in eine einsame Insel mit einer anderen Person ziehen muss und die Optionen sind eine argentinische Frau und ein brasilianischer Mann, werde ich die argentinische Frau bevorzugen, auch wenn der Brasilianer zwei gemeinsame Eigenschaften mit mir hat und die Argentinierin nicht. Even if she has the nose in the skies. Et maintenant, on continue avec les clichés. Se dice que los argentinos creen que descienden de nobles English, mas en verdad descienden de campesinos sicilianos. Los brasileros no se ponen ofendidos con los monos, mas ellos no pueden dejar de contar chistes sobre los argentinos. Por ejemplo, el del ascensor. A nun, a beautiful woman, an Argentinian and a Brazilian guy are in an elevator and suddenly there is a blackout. Tudo escuro. Man hört ein Kussgeräusch und dann ein Platschgeräusch. A few seconds later, the power comes back and they look at each other, trying to figure out what happened. La non pense. Uno de los dos besó a la mujer bonita y se llevó un bofetón. La belle femme pense. Dos dois tentou me beijar, mas beijou a freira e levou a punição merecida. Der Argentinier denkt, fucking Brazilian. Il embrasse la belle femme, je reçois les claques. Y el brasileiro pensa, esa fue genial. Besé mi mano y le di un bofetón al argentino. Mais uma piada e eu paro. Ein argentinischer Farmer besucht einen brasilianischen Farmer. The Argentinian just arrived and the Brazilian farmer starts telling how rich he is. Tu vois cette montagne-là? Ella es bien alta, ¿no? Se vi grimpas tie kai regardas en ciun directon. Wenn du darauf kletterst und in jede Richtung schaust, são tudo as minhas terras. Der Argentinier kontert, look, when I leave my house in the early morning with my jeep, no matter in which direction I go, par la nuit, je ne suis pas encore arrivé à la frontière de mes terres. El brasileiro responde, eu já tive um desses jeep argentinos também, eles são uma merda. Eu espero que os argentinos me perdoem, eu não acho que eles vão rir, não. Eu também tenho dificuldade de rir quando a vítima de piada é brasileiro. Pelo menos quando é contada por um estrangeiro. Aber ich hoffe, die anderen haben schon gelacht, oder? Greetings to all, see you in the next video about the German English. Audio Jungle.
Audio Jungle.